नमस्कार शुभ सकाळ जय जगन्नाथ मु संजय न्यूज खबर चैनल आपण मानक स्वागत जनाऊँगी एमतीका प्रतिदिन नुआ नुआ खबर पाइबा चैनल टी सब्सक्राइब करके रखु। खबर बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र प्रबल वर्षा नहीं सतर्कता जारी। बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र लगी राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही। उपकूल सह अभ्यंतरीण ओडिशा मध्यम धरण वर्षा हो पारे। आगामी 5 तारिख में मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा और गजपति जिलार अधिक वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। बुड़ीगला रेल स्टेशन धुईगला रेल ट्रैक भासिला ट्रक रास्तार शो काटुछि 5 फुट्रु अधिक पानी छाती को थरे देला भली एमिति दृश्य देखा मिलुछि आंध्र प्रदेश रे। बन्यारे सबुठु अधिक प्रभावित होइछि ट्रेन और सड़क पथरे चलाचल। आंध्र एकाधिक स्थान में ट्रेन ट्रैक उपुड़ी जाइछि फल आंध्र ओडिशा एवं देशर विभिन्न स्थान को जाउथुवा ट्रेन चलाचल में बाधा सृष्टि होइछि। आइरे सीएम किसान प्रथम किस्ती डिजिटल फसल सर्वेक्षण समीक्षा बैठक लोकसेवा भवन सम्मेलन कक्ष उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंह देव अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में विभागीय प्रमुख शासन सचिव अरविंद कुमार पाढ़ी कृषि निर्देशक प्रेमचंद्र चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वृंद जोग देइछन्ति। राज्यर समस्त जिल्लार जिलापाल माने वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया जोग देइछन्ति। ई चाष आप जरिया डिजिटल फसल सर्वेक्षण करा जाउछि जेउथिरे कृषकक फसल और चाष जमीर तथ्य सरकार पाखरे पहुँची पारुछि। एही सर्वेक्षण आसंता 30 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। सर्वेक्षण आधार रे चाषी माने सीएम किसान तथा अनेक योजना अंतर्गत आर्थिक सुविधा पाई पारिबे। यार प्रथम किस्ती आसंता सेप्टेम्बर 8 तारिख नुआखाई दिन डिबिट माध्यम प्रदान करा जिवो। बाद पड़िथिबा समस्त योग्य चाषी यह द्वारा उपकृत हो पारे बोली मंत्री सिंहदेव कहते। और जियो आनिला जबरदस्त प्लान मुकेश अंबानी नेतृत्व में रिलायंस जियो एक बड़ उपलब्धि हासिल करिछि। एबे यार ग्राहकों संख्या 490 मिलियन पर्यंत पहुंची सारी। जियो निजर अनेक सस्ता प्लान पाई बेस चर्चा रे रही आसी। निकट में जियोर 175 टंकार प्लान सह एक नुआ ऑफर सामना को आसी। एथिरे ग्राहक कम दाम रे प्रीमियम ओटीटी कंटेंट रो सहजरे मजा नहीं पारिबे। यदि आपन को अधिक कॉल और मेसेज करने आवश्यकता नहीं केवल अधिक डाटा व्यवहार आवश्यकता रही तेबे जियोर 175 टंकार प्लान आपण पाई सबुठु उत्तम विकल्प। केवल 175 टंकार आपन को स्पीड इंटरनेट सह अनेक ओटीटी सुविधा मिलिबो। ऑनलाइन रे काम करुଥିବା व्यक्ति विशेषज्ञ ए प्लान अधिक लाभदायक। जियोर 175 टंकार प्लान सबुठार विशेषत्व हेउछि एहार ओटीटी सुविधा। ए प्लान सह आपण जियो टीवी मोबाइल ऐप जरिया 12 प्रीमियम ओटीटी प्लेटफॉर्म रे एक्सेस मिल पार। बजार में एवं यह सबुठार सस्ता प्लान बोली कहुछि। एपटे सुभद्रा आवेदन पर प्रबल भिड़ आधार कार्ड अपडेट नहीं जरूरी सूचना जारी। बहु प्रतीक्षित सुभद्रा योजना पंजीकरण आरंभ हो जाइछि। सुभद्रा योजना पर आवेदन पत्र संपूर्ण मागणा एवं देयमुक्त करा जाइछि। आशा कर्मी और अंगनवाड़ी कर्मी सहित अंगनवाड़ी केन्द्र में कार्य करुवा सहायिका घरोई संस्थार कार्य करुवा महिला कर्मचारी एमबीके और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन योजना सहायता पर आवेदन करें। यार आवेदन प्रक्रिया आरंभ होता बेले जनसेवा केन्द्र में भिड़ देखा मिली। तेबे एने जनसेवा केन्द्र ओडिशा मुख्य मदन मोहन राउत सूचना देइछन्ति। से कहते सुभद्रा योजना आवेदन पाई 4टी मोड रे हेउछि आधार ऑथेंटिकेशन मोबाइल बायोमेट्रिक फेस आईरिस जरिया रे ऑथेंटिकेशन। कौनसीटी भी ऑथेंटिकेशन हेले आधार अपडेट जरूरी नहीं। जनसेवा केन्द्र आधार अपडेट पाई अधिक टंका मागुथिले जणांतु। निर्धारित ठारू अधिक टंका मागुथिले 1467 नंबर रे जणांतु बोली से कहते। खबर साताभाया समुद्र कूल लगिला अजଣା कंटेनर। राजनगर ब्लॉक साताभाया समुद्र कूल लगी 2टी विराटकाय कंटेनर। कौन से एक जहाज यह कंटेनर खसी पड़ी भासी आसीथिबा संदेह करा जाउथिबा बेले कंटेनर समस्त जिनिस थिबा जଣା पड़िछि। एथिरे प्रसाधन सामग्री ठारू आरंभ करी घरकरणा रोषेई और खाद्य सामग्री थिला किंतु साधारण लोक सामग्री बोही नेले। ए कंटेनर उपरे आईटीटी लाइन प्राइवेट लिमिटेड लेखाई देखा मिली। यह केउं देशर एवं एथिरे कौन सामग्री थिला ताहा जଣା पड़ी नथिबा बेले लोकंक मन में संदेह सृष्टि करिछि। बार्ड फ्लू व्यापी नहीं आसंता काली ओडिशा को सेंट्रल टीम रो गस्त। यही टीम रो सदस्य माने बार्ड फ्लू व्यापी पुरी जिलार पिपिली अंचल बुलिबा सह स्वास्थ्य विभाग अधिकारी बैठक करिवार कार्यक्रम रही। स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कहते राज्यर नि पदक्षेप नहीं सेंट्रल टीम को अवगत करा। 2023 मसीहार 11 तारिख 9 टा 30 मिनिट रे 1 लाख 65,000 टंका 1 कोटी 70 लाख टंका
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ପରେ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା ଓ କୁକୁଡ଼ା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 3510 ଗାଁରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। ସବୁ ଗାଁକୁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଟାୱାରକୁ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3510ଟି ଗାଁରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 1062ଟି ଗ୍ରାମରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ହେବ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 55ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣା ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 3056 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 500 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60%, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ। ଗୁଟଖା ଓ ପାନ ମସଲାରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 1012.56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ। 2023-2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଟଖା ପାନ ମସଲାରେ ଆଦିରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ବାବଦରେ 1012 କୋଟି 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବାବଦରେ 357 କୋଟି 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 2017 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଗୁଟଖା ପାନ ମସଲା ଆଦି ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରୋକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ସହାୟତା ସେସ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବା ଜନିତ କ୍ଷତି ଭରଣା ବାବଦରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏହି ଖବର ବ୍ରାଜିଲରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଏକ୍ସ। ଶନିବାର ବ୍ରାଜିଲ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହା ବ୍ରାଜିଲରେ ଆଉ କାମ କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଜିଲର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ୍ସ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ୱେବ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରାଜିଲର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ରାଜିଲର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଟେସ୍ଲା ସିଇଓ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆଇନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରାଜିଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏକ୍ସକୁ ଡେଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ।